betul? Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Tak? Saya tak perlu pakai mic. Okay. So sebelum saya proceed, example yang saya bagi berkenaan dengan another example Newton method dan juga second method. Sebelum masuk kepada Muller method which is the last method dalam chapter 2. You nampak tak perbezaan antara dua jawapan ni? Okay. So yang ni yang kita buat semalam. Semalam pula hari Selasa. Solve the function. Okay, solve the function x kuasa 6 tolak x tolak 1 using Newton method with the initial point adalah 1.5. Okay. Dan dia stop with the stopping criteria yang dibagi which we call epsilon 0.001. So it means that saya pernah cakap mula-mula hari tu kita boleh pengiraan kita up to 4 decimal places sebab refer kepada epsilon. Okay, and depend pada jawapan akhir dia suruh set berapa lah. Okay, so contoh semalam saya bagi all the calculation dalam ni adalah, dalam jadual ni adalah 4 decimal places kan? Okay. Dan ada salah seorang kawan you all message saya tanya what happen if kita guna more than 4 places. Maksudnya boleh ke buat pengiraan places epsilon tu? Agak-agak boleh tak? Lagi baik ke lagi baik? Lagi bagus tak jawapan dia? Jawapan dia is actually close to the exact solution. Sebab kita dah ambil banyak-banyak nombor kan. Okay, so dia tak ada masalah pun. Sebab saya terangkan pada awal-awal kelas saya tu, all the calculations should be in let's say 4 decimal places sebab kita buat dalam jadual kadang kita punya kertas paper tu adalah limited. Tapi kita tak boleh nak the whole number systematically. Sebab if you enough space tu. Yang ni saya cuba guna Excel. Kalau tak ada masalah kita guna more than 4 decimal places. Okay, sebab akhirnya kita akan dapat the same answer. This is what we did using 4 decimal places 1.1347 dan yang ni pengiraan yang saya ambil is more than 4 decimal places. Okay, saya ambil je nilai yang ada kat Excel tu. Saya tarik-tarik je. So kita akan dapat yang ni 1.134724 which is the final answer. Kita boleh tulis up to 4 decimal places lah. Kalau kita cut down, kita rounding, dia akan dapat is still 1.1347 kan. So tak ada masalah with the same iteration here 0 to 5. Oh sorry, yang atas 0 to 5, okay, nampak beza dia. Yang ni akan dapat 1, 2, 3, 4, 6 iteration. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5 iteration. So bezanya kalau kita use the more decimal places, you will obtain the solution be converge rapidly lah. Kita akan dapat solution lebih cepat daripada kita reduce the decimal places. Okay, jelas tak yang online? Jelas? Jelas, Doktor. Yang online okay? Okay, good. Thank you. Saya takut you all tak dengar. Okay, so doesn't matter. Okay, cuma tujuan asal saya adalah untuk systematically je lah. Tak ada masalah kata kalau nak guna lebih decimal places yang dikehendaki. Tapi depends juga. Kadang dalam soalan tu dia dah mention awal-awal use only dapat 8 decimal places. So kena ikutlah, kalau 8 tu memang dah cukup banyak dah. Okay. Alright. Okay, so now we discuss
about the exercise given. Any volunteer tak? Siapa nak suruh kita bincang? Jawapan siapa yang hendak saya bincang? Faham boleh? Okay, kita pilih Fahim. Fahim kan? The first person dalam ni, Abdullah Fahim. So kita reflect kepada jawapan Abdullah. Okay. So Newton method. Solve 3x tolak exponent x is equal to 0. Accurate to within 10 to the power of 5. So yang ni adalah sekarang dia merupakan satu hint yang diberi sebagai stopping criteria. Okay. And the initial condition yang diberi adalah kosong. Okay. So this is kadang jika diberi macam ni, student confused mana function dia. Sebab biasanya ada setengah soalan dia tulis fx is equal to apa. So yang ni kadang kita kena fikir apa function dia. So now we have the function adalah 3x tolak exponent x. Okay. And then this is the stopping criteria dia 0.0001. Ada buka kat situ? Ada buka online kat situ? Tak ada. Suara saya kat mana? Suara ni. Okay. Okay, so Newton method, pertama kita akan tengok formula dia. Okay, dalam formula dia, the new n we call n, the new x adalah x n plus 1, which is the new x yang kita akan dapat lah. Formula dia adalah previous x. Kita perlu ada nilai for the function untuk previous dia x not yang diberi, dan juga the derivative of the function. Okay, so diberi fx. Sebelum proceed apa-apa, kita perlu cari the derivative of fx untuk ganti nilai. Okay, so normally kat sini pun akan diberi 1 marks, kat sini pun akan diberi 1 marks for the function. Okay, okay. So dalam jadual yang diberi kat sini, dia start with the n, xn. Okay, the first iteration is 0 sebab apa? Formula kita start dengan 0. It depend kalau you nak start dengan 1, tak apa masalah, tapi tengok yang diberi kat sini. It's just the variable index. It's just the index of the parameter. Okay, so ganti nilai. Okay, ganti je nilai. Yang ni senang. As compared to bisection method, you all kena compare the intermediate value theorem. FA darab dengan FB. Negatif baru boleh proceed, kalau positif tak boleh proceed. Okay. Kalau yang ni just tengok, ganti nilai, boleh dapat the new x. Okay, dapat new x, check the stopping criteria dia. Okay, the first iteration you akan dapat 0.5. So dalam case ni, we have to proceed lah. This is greater than epsilon lagi. Ataupun greater than x n plus 1 minus x n kan. Okay. Maksudnya, the next iteration, ni akan jadi the new x. Okay, sebab apa? Sebab pada x1. Kalau nak mudah kat sini adalah x0 kan? Dan ni yang kita dapat x1. Ganti je nilai n mengikut indeks yang diberi ni. Okay, so akan dapat x1, masuk nilai, you akan dapat the new x, which is x2. Okay, x1 plus 1. Check, still greater than epsilon, proceed, sampailah kat sini, less than epsilon. Stop. Okay, stop, and then the final answer, okay, so since x4 minus x3 is less than epsilon, which is 0.0001, so the solution of the function is, yang ni, this is the final answer dia. Okay. This is the final answer.
So this is the jawapan 1 mark for the final answer. And normally kita akan bagi jalan kerja kat sini. Nanti kita akan tengok the final answer. Biasanya kalau kita tengok 2 atau 3 value yang betul, you akan dapat 2 or 3 marks kat sini. So ni cara pengiraan lah. So the total tu akan jadi macam ni. So total akan jadi 7 markah kat sini. Okay, jelas? Senang kan? Tu Newton method. Yang penting kena tahu derive function. Okay? Dan juga kena remind kalau lah function yang diberi tu dalam bentuk trigonometric, so make sure calculator tu dalam radian. Okay, kalau dalam radian, yes. Okay. So next adalah berkenaan dengan second method. Second method yang telah diterangkan sehari tu the idea dengan Newton method lebih kurang sama. Cuma bezanya dua-dua cari tangent line. Okay, dua-dua cari tangent line. Cuma bezanya Newton method tangent line dia sentuh pada satu titik sahaja, which is the initial point lah kan. Tapi second method dia sentuh pada 2 titik. So it means that untuk kalau dia bagi satu initial point and dia suruh cari menggunakan second method, boleh buat tak? Tak boleh lah sebab dia hanya bagi satu initial point. So second method dia perlu ada 2 initial points. Okay. Alright. So the next exercise, kita ambil siapa yang ada kat rumah lah. Swigin ada? Ya, Doktor. Okay, can I refer to your answer? Okay. Jelaskan. Alright, so second method formula dia adalah tidak melibatkan derivatif. Okay, formula second method tidak melibatkan derivatif. So kalau kita tengok formula second method, so dalam formula kat sini, dia melibatkan 2 point. Kalau you perasan dia adalah ada melibatkan xn minus 1. Okay, and kat sini xn plus 1. So this is the new which is x2 dan diberi adalah x0 and x1. Okay, so kena ingat macam tu lah, kadang kita tertukar kan. So apa yang diberi is needed here. Apa yang kita nak kat sini lah. Okay, so tak perlu cari derivative. So kalau yang just masukkan dalam formula je lah. Masukkan dalam formula and solving criteria is still greater than epsilon. Okay, and then dia ambil the new sama dengan Newton tadi, new as the next expression here. Okay. So actually the index that used here adalah different. Kenapa saya kata different? When you see here, the given initial condition adalah x0. Index x0 diberi kat sini. Dan di sini adalah x1. Okay, normally formula kita depends kepada question yang diberi. So, kalau nak tanda keliru, it means that kalau lah
Betul lah kan? Formula dia berbeza dengan Newton kan? Newton start dengan 0. Second start dengan 1 ke? Second start dengan 0. Yes, second start dengan 1, betul lah. Alright, so dia just ganti calculate. Okay, calculate and then check the stopping criteria. Proceed, and then you finally akan dapat the stopping criteria macam ni. And this is the final answer lah. Okay. So kita boleh cakap lah the final answer dia adalah 1.1347. Okay, so this is the same ayat yang sama, tak apa, boleh guna lah. Okay, cuma last time saya ada terangkan yang berkenaan dengan number of iteration kan, yang Syamina buat tu kan. So sebenarnya untuk guna formula tu hanyalah valid untuk bisection method sahaja. Okay, formula untuk mencari number of iteration, the minimum number of iteration tu adalah valid kepada bisection method sahaja. So method lain tak valid lah. Okay. Alright, so what's next? Okay, group quiz ni tak perlu buat dia just exercise yang the previous tahun saya guna nota yang sama. So actually boleh proceed as your exercise lah. Kalau tak faham boleh tanya lah. Okay, so boleh do as your exercise. Alright, so now we go to the error analysis and fast convergence. So error analysis dalam chapter ni adalah reflect kepada iteration method. So apa maksud iteration method? Yang bisection method kita ajar lah kan, dia ada iteration dia. Dia start dengan first iteration, second iteration sampailah kita stop with the stopping criteria yang diberi. Okay. So definition ni diambil daripada buku teks, buku rujukan kita, that it called that suppose Pn start n0 up to infinity is a sequence that converge to P with Pn is not equal to P for all n. Okay. If positive, constant lambda and alpha exist. So this is the formula dia lah. Formula dia ni adalah berkenaan dengan the sequence tersebut. Then Pn converge to P of order A with asymptotically error constant of lambda. Sebenarnya kita tak, ni adalah more to saya cakap dia abstract sikit lah, dia theorem dia. Okay, so saya tak jelaskan, saya tak proof lah macam mana dia dapat. Okay, cuma kalau nak detail pemahaman tu boleh refer kepada buku rujukan dia lah. Dan kita tak ajar banyak pun, kita just nak go through that setiap analisis yang buat ni ada untuk error analysis dan juga convergence test dia lah. Okay, sebab ingat tak kalau kita belajar calculus, kita ada nak check kan the convergence of the solution. Saya limit dia, dia berkurang macam tu lah. So this is limit, maknanya kalau lah kita cari the limit of this dan kita dapat satu value and the value tu adalah nilai P, so it means that the sequence is converge to P. Okay, sequence ni sama ada polynomial, okay, Pn, polynomial berjadi ataupun sequence ni adalah numbering yang berturutan. Okay, and iterative technique of the form Pn
GPN minus 1 is said to be order of alpha if the sequence of this converge to the solution P. Macam mana? Tak apa, yang ni tak penting pun. Dia just kalau lah you all nak belajar secara advanced analysis baru belajar. So just nak terangkan je. Biasanya tak masuk exam pula. Okay. Sebab tu nota kita pun fikir je pasal ni. If kalau diberi, maksudnya kalau dia cakap alpha, dia dapat nilai alpha tu 1, so dia cakap sequence tu adalah linearly convergence. Kalau lah dia kata dia dapat the value of alpha selepas calculation tu is 2, dia boleh mention that sequence tu adalah, kenapa dia ended? So dia terganggu. So jika alpha 1, dia cakap linearly convergent. Kalau alpha 2, dia cakap sequence tu quadratically convergent. So maksudnya it's quite complicated lah juga sebab dia kira the value of alpha kat sini. Okay, the value of alpha here. So adalah pengiraannya tapi kita tak ajar secara detail lah dan tidak ditanya pun nanti. Okay. Cumanya nak reflect kepada yang dia semua ni adalah convergence. Convergence ni apa? Dia approach to the solution. Okay, maksudnya ada solution. Dia tak, apa beza dia converge? Diverge kan? Dia tak diverge. Okay, di converge ni menumpu kepada solution. Okay. So we go to the bisection method punya advantage. Okay. Sepanjang kita buat datakan bisection method, apa yang agak-agak you boleh summarize? The advantage dia adalah guarantee to converge. Maksudnya, walaupun pengiraan kita bisection method sangat panjang lah, sampai ada 18. Kalau you buat group quiz tahun yang 2015 kan, soalan bisection method, kalau kita buat, dia akan dapat sampai 18 iteration baru dapat jawapan. So what it means that ada solution walaupun jawapan dia jalan pengiraan itu panjang. Okay, so it guarantee to converge. Memang ada solution. The error bound is guaranteed to decrease by 1/2 with each iteration. Apa maksud dia? Kenapa dia kata the error bound is guaranteed to decrease by 1/2 with each iteration? Apa maksud dia? Perasan tak bisection method, you ada interval. Kan? Lepas kita check FA and FB ni negatif, hasil darab FA and FB negatif, apa yang kita buat next? Kita cari apa? Lepas tu ada diberi AB and then kita cari FA darab dengan FB, midpoint. Apa maksud midpoint? Separuh kan? Separuh. So it means that the error dah, itu yang dimasukkan kat sini, the error bound guaranteed to decrease by 1/2 for each iteration. Sebab setiap interval yang dapat tu dia cut half. And then another interval dia cut lagi half supaya dia go ataupun close to the real solution, to the exact solution. Kan? Itu yang dimasukkan. Dan juga bisection method ada disadvantages. Maksudnya, walaupun dia converge, walaupun ada jawapan tapi dia converge more slowly. Paling lambat bisection method ni. Paling slow dan normally bisection method ni orang tak ambil solve the real problem. Okay, biasanya nanti kalau buat pita ke apa kan, kalau nak solve any problem atau function, tak adalah kita buat bisection method. Okay, sebab pengiraan si panjang dan dia nak dapatkan jawapan slow. Okay, apa pula beza Newton method dengan second method? Newton method and second method. Kalau tengok balik solution yang you buat tadi kan,
soalan yang fx x kuasa 6 tolak x tolak 1 tu. Mana lagi cepat dapat jawapan? Newton method, how many iteration yang you dapat? 6 equal 0. Kalau second, 8 dia. 8 kan? So it means that Newton method converge more rapidly. Agak-agak sebab apa? Agak-agak sebab apa dia converge more rapidly than second method? Yang kat rumah boleh jawab tak? Kenapa Newton method dia cepat lagi dengan second method? Sebab apa? Satu inertia. Tak semestinya. Tengok balik formula dia. Apa beza formula dia dengan formula orang lain? Sebab ada f prime. Ya, sebab dia ada derivatif. Kita dah cari awal-awal dia derivatif dia. Okay. Itu adalah salah satu sebab. Newton method required two functions. So apa yang masukkan two function? Fx, the original ff dan f prime x. Okay. Evaluation per iteration. Whereas second method require only one evaluation, fx. Okay. Disebabkan oleh f prime ni, dia more rapidly dan kelebihan second method daripada Newton, maksudnya second method kita tak perlu cari f prime. Newton kita perlu cari f prime. Okay, so kena tengoklah at the current iteration and utilize the fxn minus 1 evaluated in the previous iteration. Thus, second method will require less computational time. Apa yang dimasukkan less computational time per iteration than the Newton method? Maksudnya, this is another point actually. Less computational time, kita tak perlu, function kita ada satu je, kita tak perlu masukkan nilai x kita dalam f prime. Walaupun iteration, the number of iteration tu Newton lagi cepat, tapi the computational time, masa pengiraan kita lebih kepada Newton sebab kena cari f prime. Jelas tak? Sama. Jelas tak yang online? Jelas, Doktor. Okay. So what's next? Both methods try to approximate a problem by another problem that can be solved easily. Okay. Ini tak ada apa kan. Dua-dua method ni boleh dapatkan approximate solution lah. I.e. solve a linear equation to approximate the solution. Okay. Okay, jelas. Tu adalah 3 method bisection, Newton, second. So now we move to the Muller method. Yang ini susah sikit. Bukan susah, dia leceh sikit lah. Dia senang je sebenarnya. Okay. So Muller method ni, dia rentetan daripada second method. Kalau tengok pada jadual ni, Muller method is generalization of the second method. Okay, kalau the method implementation ni, kalau second method dia start with the two initial point, ingat kan? Two initial point. Kalau kita nak lukis garisan antara dua ni, dia cakap dia lukis a tangent line, which is straight line. Straight line senang je kan, y sama dengan mx tambah c. Ni, the concept dia use straight line. So dapat the next point. Okay. Tapi Muller method, dia start with the three initial points. x0, x1, x2. Ada 3 titik yang diberi. Boleh ke straight line? Bukan boleh ke straight line. Lepas tu dia nak, macam kalau dua line dia guna straight line. Kalau dua point dia guna straight line untuk find the next point. Kalau 3 point dia akan guna quadratic curve untuk find the next point. Boleh? Tahu beza, faham? Nampak beza dia? Okey. Tapi nota dia tak jelas, dia terus masuk soalan. Saya akan bagi nota lain.
Notanya pun nanti saya akan masukkan dalam Google Classroom. Okay, so Muller method ni adalah alternative approach to find the roots of the function. Okay, as shown in the graph here, the blue curve ni adalah a function of fx. The blue curve ni adalah function of fx. Dan diberi 3 titik mula, x0, x1, x2. Kalau kita nak lukis straight line sama dengan second method tadi, sometimes tak kena pun, tak dapat nak kena. Kalau kita lukis straight line tak dapat nak kena. So the best way adalah the quadratic, is set as a quadratic function. Tiga-tiga. Okay. So the quadratic function ni ada ni, the right function ni. So that dia akan kena pada tiga-tiga ni. And then bila kita lukis ni, kena titik and then kena pada 0. So this will be the next. Jawapan yang solution dia kat sini kan? Ni solution kan? Betul tak? Solution kita nak cari. Function yang kena x. The function betul lah. The function kalau kita lukis tu garisan y sama dengan x0. Y sama kosong. Kan? So, sorry, y sama kosong pula. X sama kosong. So, the solution adalah when the function fx is equal to 0. So, ni adalah point when the function fx is 0. So, this is the root ataupun the solution. Apabila kita lukis the quadratic function ni, dia akan kena pada sini. So this is the next point lah. Next point. Kenapa tak dia akan menghampiri kepada ni? Okay, so kita tengok apa yang kita buat nanti. Project a parabola through 3 points on the function. So it means that we need to find the coefficient of that force the parabola through 3 points. This is the point that ni adalah quadratic function. So kita perlu cari what is A0, what is A1 and what is A2. Tapi nanti saya akan tulis ni dalam bentuk lain. Okay, yang senang nak ni lah. Use the coefficient and quadratic formula to find where the parabola intersect. Okay. So ni sama dalam nota tadi. Ni 2 point, ni 3 point. Second method guna y sama mx plus c, which is tangent line biasa. Muller method kita guna quadratic curve. Okay, ax square, bx c. Mudah guna a, b, c lah compare to a0, a1, a2 So saya tukar pada a, b, c. Okay. So sekarang tujuan kita daripada yang diberi awal-awal tadi, this is the quadratic function. Kita sebenarnya boleh tulis quadratic function ni relative to the point x2. Ini adalah maksud yang sama. Okay, it's the same function tapi dia boleh tulis dalam bentuk ni. Okay, saya tak tunjuk lah tapi it's the same, it's a quite long process lah. Okay, just ambil je. Okay, so this is quadratic function lah. C plus B x minus x2 plus A x minus x2 square. Tujuan kita nak cari ni adalah konsep yang sama macam Muller method. Dia ada 2 titik. Nak cari the next titik tu dia assume that the titik yang ketiga tu adalah solution. Okay, so sekarang ni saya nak cari what is the formula untuk dapatkan the next point. Okay, so kita nak solve this function. Dia ada A, B, C. Ada 3 unknowns. Betul tak? Biasanya kalau kita tahu kita mempunyai 3 unknowns ni, kita perlu ada berapa equation untuk solve 3 unknowns ni? 3 equation juga kan? Mana dapat 3 equation ni? Mana dapat dia ganti. Substitute 3 points, x0, x1, x2 into the general point. Sebab nak solve A, B, C tu.
Okay, sebab nak solve A, B, C. So the first equation, dia ganti X with X naught. Gantilah. For each X ni ganti dengan X naught. Equation yang seterusnya, for each X dia ganti dengan X1 square. Dan equation yang ketiga dia ganti X dengan X2. Okay. So kalau kita perasan kat sini, X2 akan jadi 0. Ni pun akan jadi 0, that's why kat sini dia proceed F X2 is equal to C. So kita dah tahu dah nilai C. C dah tahulah apabila ganti nilai X2 kepada function. So now we need to find A and B. Kedua-dua ni lah, nak solve dua ni. Biasanya kita tahu lah persamaan serentak lah kan. Tak? Okay. Boleh ikut tak? Substitute the value of C into 1 and 2. So, fx2 adalah C. So, dia ganti setiap fx2 kat dalam apa cakap? Substitute the value of C into 1 dan 2. Okay. This part. C ni. Dia ganti dengan fx2. Alright. So akan dapat fx1 minus fx2. Dapat macam ni lah ganti nilai C from previous. And then dia boleh, kita ada dua unknowns which is A and B. Dan kita akan solve kedua-dua persamaan ni untuk dapatkan A and B. Okay. First, it's quite complicated untuk kita tolak nombor persamaan serentak tu sebab dia dalam bentuk general bukan dalam bentuk constant yang sangat mudah. Okay, so apa yang kita perlu buat, kita make the following changes of variable to help us to solve the equation. So apa yang saya buat kat sini adalah saya let H0 is equal to X1 minus X0 for each X1 minus X0 akan jadi H0. Okay, tak apa. H1 pula X2 minus X1. Okay, H1 adalah X2 minus X1. So kat sini, let's say, kat sini akan dapat negatif H1. Kat sini akan dapat negatif H1 tengahlah. And delta naught adalah ni. Ni adalah just gantian. This is the new variable yang saya assume lah. Okay. Tak apa, tengok balik boleh buat. The next process adalah dia add and subtract. Maksudnya dia tambah dan tolak dalam satu equation tu untuk dapat, untuk memenuhi persamaan tu lah untuk kita solve dengan mudah lah. So apa yang dia buat, dia add and tambah dan tolak. So yang ni dia tambah, ditolak kat sini, tambah kat sini. So the left hand side of 4 and add and subtract X1 to the left hand side of 4 kat sini. Bila, let's say bila saya nak wujudkan something lah. Wujudkan something dalam equation tu supaya dapat guna H0, H1, del 0, del 1 tadi. Okay. Dan kalau kita remove this, akan dapat the original point, the original equation. Faham tak? Ini kita boleh remove, akan dapat fx0 tolak fx2. Remove yang the original tadi. Saya create untuk letak kat sini H0, H1, del 0 and del 1 tu. Okay. Sama juga untuk the equation 5. Dapatlah bentuk macam ni. Lagi senanglah nak tengok. Okay, dapat macam ni. H0 del 0. This is the final yang kita dah simplify. And then, actually this is salah typo. Del 1 tolak del 0. Okay. Solve for A and B. So yang ni saya actually guna mapper untuk solve. So akan dapat A, B and C dalam bentuk ni lah. Okay, boleh double check. Okay, so ni adalah parameter kita dapat. C yang awal-awal tadi, A and B adalah delta 1 tolak delta 0 over H1 tambah H0.
Tak apa, dia macam pening sikit tapi tak apalah. Now that we know that kita dah ada dah A, B, C. Tak apa, yang ni tak penting. Jarang ditanya dalam final. Okay, sebab formula dia agak complicated. Biasanya akan tanya dalam assignment lah. Okay, sebab you akan guna ni. Okay, so kita ada A, B, C and then return to our equation for the parabola. Okay, and solve for the roots of x3 using quadratic formula. So f(x3) adalah C tambah B, ganti setiap nilai x2 dengan x3. So akan dapat dalam bentuk ni lah. Okay. So yang ni sebenarnya yang penting, nak tahu yang ni je. Nak cari next point adalah x3 ni. Okay. X diberi kan. C yang tadi tu, F pada ni. Formula untuk C. Formula untuk B, formula untuk A. So this is the different lah. Formula untuk B, tengok balik the previous slide. B adalah A H1 plus delta 1. H1 pun ada formula dia, delta 1 pun ada formula dia. A adalah delta 1 minus delta 0 over H1 plus H0. Okay, so for delta 0 and H0 pun ada formula dia. Yang tu tak perlu hafal pun. Okay. If, okay. Bila kita start cari ni, if jika nilai B ni positif, if B greater than 0. Kat sini kita perasan kan ada dua sign. Ada dua positif and negatif. So macam mana nak guna? Okay. So jika nilai B kita dapat positif sign with the same rule, jika B positif sign. Kalau nilai B tu negatif, guna negatif sign. Okay. Okay, boleh? Okay, tengok soalan lah. Okay, soalan dia polynomial of order 7. The highest order adalah 7. Will we use, diberi x0 adalah kosong, x1 negatif 0.1, x2 negatif 0.2 as our three initial approximation. We will let two values, E step and E epsilon, this is the same value of the stopping criteria. Use the 6 decimal places to find the solution. Okay. So before saya dapat jadual ni, saya use, this is one example using, tengok tak kode ni? This is using matematika. Okay. Apa yang saya let mula-mula adalah saya masuk the function. Okay, the function x kuasa 7 tu semua kan. Okay, and then the initial value x0, x1, x2. Masuk, boleh tukar-tukar kat situ. And then saya masukkan the formula of D0 and delta 0 and delta 1. Sebab dia ada formula dia masing-masing kan. So then masukkan the formula of H0, H1 and the final formula untuk A, B, C. Yang kita dapat, sebab apa saya kena define dulu. Sebab dalam A, dalam B ni menggunakan benda ni semua. Sebab tu kita perlu define kat atas. Okay. So before proceed kepada dapatkan X3 tadi kan. So dia kena check dulu the value of B sama ada positif atau so, apa yang nak buat, saya kena call dulu B tu. Okay, let's say the point adalah S0, S1, S2. So bila kita call, kita nak tengok the output of B, dia adalah positive value here. Okay, the positive value here. Positive B. So kita akan kita adalah so kira so akan dapat the value adalah
negatif 1.1484 X3 kita. So find the absolute, dia akan dapat 13 point something. So tengok balik jadual 1.1484. Okay, nampak tak? Okay. Yang ni diberi next X. Dapatkan nombor ni kena define ABC tadi lah. Kena masukkan dalam formula X3. Complicated sebab tak dapat kat ni ada formula dia. Tadi kita tak tunjuk dalam ni lah. Okay. Biasanya guna another software bantuan lah. And then this is the absolute value auto function. Akan dapat macam ni. And this is the value kita dapat minus the previous value. Previous value which is 0.2. Okay, tolak 0.2 kita dapat 0.98 487. 0.9487. Okay. So apa yang dia buat next adalah, kita tengok gambar dulu. Okay. Kalau tengok zero relationship tu kan, this is the three initial point yang diberi. Apa yang dimasukkan dengan titik merah ni? Apa yang dimasukkan dengan titik merah tu? The next point ke? Ke dah solution dia tu? Ni solution dia. Kan? Ni adalah solution dia. Ni tak berlaku apa-apa lagi. So dia nak tengok ada diberi initial dan this is the solution. Kita nak cari some point yang close to this. Okay? Masuk first iteration. Masuk first iteration, what we did adalah ni kita perlu, this is the quadratic function yang kena pada tiga-tiga titik ni. Okay, this is quadratic function yang kena pada titik-titik ni. Bila dia goes, the next adalah kat sini. Nampak? Ni yang kita dapat tadi, negatif 1.14874. Boleh tak yang online? Faham tak? 1, 2, 3. Kita use the quadratic function yang kita dapat daripada Ax tambah dapat X3. So masuk nilai X3 tu adalah kat sini. So this is the X3. Tapi jauh lagi dengan jawapan dia. So kita actually kena proceed lagi the iteration lah. Yang kat rumah faham tak? Faham, Doktor. Boleh? Kat sini faham? Alright, good. Okay. So the next iteration, maksudnya kita kena ada 3 point yang baru. 3 point yang baru kan? So point yang baru tu akan jadi the S0 ni dah buang dah. Dia akan jadi S1, S2, S3 yang ni. So yang ni kalau masukkan dalam kita punya jadual, dia akan jadi ni dia consider 3 point yang terakhir dah. Okay, dia consider 3 point yang terakhir. And then cari X3. Okay, tengok dia cari X3. Okay, now dia ada 3 point yang terakhir which is yang ni akan jadi, yang ni jadi point yang X1 tadi kan jadi S0, X1, X2. So find quadratic function guna formula tadi, cari X3. So bila dia cari X3, the dash black line ni adalah kena pada ketiga-tiga, perasan tak? Dash black line ni kena kepada tiga-tiga titik hitam ni. 1, 2, 3. Okay, so that the new X3 adalah yang kena pada S0 ni lah.
This is the exact yang merah tadi kan. Yang ni adalah yang new, X3. Nampak? So the value here adalah 0.5681. 0.5681. Okay, nak proceed ke tak? Tengok ni. Ataupun tengok ni. Dua-dua boleh tengok. Tapi still greater than the epsilon stopping criteria tadi kan. So what's next? Dia buang yang ni pula. Dia consider 1, 2, 3. Okay. Lukis ataupun find the quadratic function yang kena pada 3 point tadi. 1, 2, 3 yang tadi ni. Okay, nampak tak dia? This is the quadratic function yang kena. So yang makin menghampiri adalah S3 kat sini. Ini dapat. Which is 0.66962. Makin menghampiri exact kan? 0.66962. Ni. Okay, so next. Dia tak stop lagi. Nampak daripada gambar dah hampir exact solution. Tapi sebenarnya dia masih lagi jauh sebab dia tak, kita boleh cari lagi paling hampir lah. Okay, so ganti je nilai yang baru. Find the next part. Cari sampailah salah satu ni adalah less than epsilon tadi. Salah satu pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, so this is the final answer. Faham tak? Letak gambar dia. Dapat nilai ni tadi dia cari the stopping criteria, continue the calculation. So dia continue lagi lah. Okay, dia remove that, dia cari lagi. Dia akan jadi this is x0. Akan jadi x1, akan jadi x2. Buat lagi quadratic which is cari x3, memang akan menghampiri the exact solution. Okay, jelas. Okay, boleh? Okay, so dia jawapan dia. This is the implementation dia tadi sama yang dalam slide yang saya buat. So tak adalah tu adalah chapter. Yang itulah, habislah chapter tu. Apa yang kita belajar dalam chapter tu adalah this is the summaries ataupun conclusion chapter tu. Okay. So what is the non-linear function? Apa non-linear function? Higher power of x. Higher power of x, okay. Lagi apa lagi? Exponent, trigo. Kan? Multiplication of the x semua tu lah. So this is the non-linear function. Ataupun nak mudah, bukan straight line. Bukan linear function. Okay. So what is root? Solution. Roots ni when x, find x, the value of x when fx is equal to 0. Ataupun dengan kata lain dia adalah solution. Okay, that is the root. How to approximate roots? How to approximate roots? Guna method itu lah kan, method numerical method lah. Transaction, Newton, second and Muller. Sebenarnya ada banyak lagi method.
Tapi yang kita fokus adalah 4 method ni sajalah. Okay. So for each method, bisection, Newton, secant and Muller method. What is the concept of approximation? How to derive the method? How to solve fx is equal to 0 using the method? What are the advantages and disadvantages of each method, and how the convergence rates of the method? So yang ni maybe mungkin yang ni mungkin masing-masing boleh buat summary kot. Saya ada suatu summary yang student buat dulu. Sekejap Saya boleh share kat you all. Okay, this is the previous student yang buat. Ada 3, this is summary of the chapter 2 lah. Ada 4 method yang dia kena summarize. So the first adalah bisection method. So apa yang bisection method yang kita perlu tahu adalah dia buat betul flow chart kat sini. So okay. Sekejap saya soalan lain tak setakat ni? Yang kat rumah ada soalan tak? Tak ada, okey jap. Sekejap saya nak share screen. Okay. So bisection method dia start dengan diberi dia cakap ini choose A not and B not adalah initial condition lah. Bisection method ada 2 initial condition, which is the name dia kat sini adalah A not and B not. Dan the next adalah dia kena pastikan the function of A not multiply by FB not adalah less than 0 kan. Okay, kalaulah okay, dia proceed. Kalau tak, dia tak boleh proceed bisection method. Maknanya stop kat sini lah. Okay, so the flow chart yang student ni buat, dia proceed mencari C1. C1 adalah midpoint kat sini. C1 kat sini adalah midpoint. Okay.
which is AI plus BI divide by 2. And apa yang dia buat kat sini, dia consider that hasil darab FA and FC kalau less than 0, kalau dia set, dia consider, dia pilih satu je lah. Maknanya kita check salah satu, kalau less than 0, dia set C with the new point. A tekan. Kan, ingat tak? C. Kalau FA multiply by FC negatif, so kat sini adalah negatif, so kita consider this the new interval. Okay, yang ni kita tak ambil kan, so that's why dia kata this A is kekalkan, C akan jadi B. A kekalkan, C akan jadi B. Kalau tak, kalau sebaliknya dia akan kekalkan B, A akan jadi C. Okay, macam flowchart lah. And then apa yang dia buat, actually yang ni dah habis lah, tak ada lah, tak boleh nak proceed lah. Tak ada proceed. Sorry, proceed lah kan. So and then they check the stopping criteria lah. And stop. Macam pelik je. If yes, stop. If not, continue from C1 is equal to, okay. This, kalau ikutkan flowchart yang betul, dia akan patah balik ke atas, tengok balik FA, FD. Kan? Itu flowchart kan? Dia, mungkin dia faham macam tu kot. Tapi kalau kita faham, kalau kita nampak flowchart, supaya kalau tak betul, dia akan naik balik. Okay, then buat balik. So is the algorithm untuk kita start dengan ni lah. Okay, so the summary of the bisection macam tu lah. Kena ada 2 point. FA, FB, negative value, cari midpoint. And then check. Okay. Kalau Newton method, 2 important things for this method. Okay. Satunya diberi satu initial point dan kita perlu buat fx. Kita perlu cari f prime. The derivative of the function f. And kena ingat the formula lah. Formula dia melibatkan Sn tolak f Sn minus divide by f prime. Stop if this value. Actually ada ni. Okay. And second method have similar with idea with the Newton methods. So kat sini dia ada dua initial points. Okay. And the formula, the same idea is means that find the tangent lines yang kena pada dua-dua titik ni, and then the formula ni is obtained from the third point tu adalah the solution. They assume that the third line adalah solution, which is x3 is equals to the coordinate of x3, 0. Maknanya kat solution dah. Ya. And the Miller method is quite complicated here sebab dia start dengan 3 point and bukan lagi linear line, linear function, dia melibatkan quadratic function. Quadratic function ni sebab mudah dia akan kena pada tiga-tiga titik tu. Okay. Kena pada tiga-tiga tersebut and dia ada formula dia. Dan the formula nak cari x3 tu adalah is like the, ni adalah kalau x3 sama dengan x2 plus 2c ni adalah solution untuk quadratic function lah kan? Ingat tak? Yang ni adalah solution untuk quadratic function je sebenarnya kan? Bawah ni. Dan kalau dapat formula ni, dia akan check the value of B dulu. Kalau B tu, the value of B positif, the sign adalah positif. Kalau value of B negatif, the sign pun negatif. Okay. Macam lah kot, summaries. Apa lagi? Nak tanya apa-apa tak? Tak ada? Tak ada? Pas sekejap.
Kita akan continue ya. Kat rumah ada, setakat ni tak ada. Okay, kita take fast kejap ya. Sementara saya mencari, kalau tak kita proceed chapter 3 lah. Saya tak bawa nota chapter 3. Tak ada soalan eh? Biasanya macam tu lah. Biasanya kalau method yang ditanya dalam midterm, normally tak tanya dalam final. Tapi rasanya ikut pelaksanaan dalam final tu semua akan ditanya. Tadi jelas. Mana? Muller method. Study sendiri. Dia tak faham ke? Dia tak faham sebab how to get the formula tu je lah kan. Tapi definitely kita ingat the final formula tu je lah. Saya nak dapat. Actually, saya boleh tunjuk assignment yang saya pernah bagi kat student lepas berkenaan dengan Muller method. Sekejap kita tengok. So boleh refer. Ni 2000 berapa? Dia ni contoh assignment lah. 2020, 2021. Last set ni. Saya kat rumah. Okay. Boleh tengok dulu lah soalan dia. Banyak makan approximate the root for the function. This is the individual assignment lah masa tu. Sen ni kita tak decide lagi nak buat assignment. Kita dah decide dah nak buat assignment tapi tak mention lagi student topik apalah. Approximate the root of the function. So diberi kat sini non-linear function, yes. Sebab ada exponent for x minus 2 tolak 2 sin 2x kan. Ada exponent dan juga ada trigo function in the same function. So this is memang non-linear function lah. Using the following. So A tu dia bagi 3 point. X0, x1, x2. And dia bagi the stopping criteria dia lah. Okay, for sum n 0, 1, 2. Dan soalan kedua, using the same function, tapi use the different initial point x0, x1 and x2. Okay, tengok jawapan student. Saya tak ingat lah. Majority dapat 100% sebab online kan.
Memang dia orang boleh discuss. Saya nak cari yang guna, ada juga yang guna Excel. Sekejap saya cari. Okay, kita ambil yang first lah. Okay, so apa yang dia buat, dia beri 3. Boleh ke refer ni? Okay. Maksudnya konsep sama, kena tahu X3. Formula untuk X3 tadi yang awal-awal tadi akan B apa? 2B. Tak ada nota ni kan? Ada nota ke tak? Dan nota tak ada, tapi nanti saya akan upload nota yang saya buat tu lah. Okay, saya akan upload dalam Sweden nota yang saya buat. So, they know to find X3. Untuk dapatkan X3, kena ada value of C. So, ganti nilai. Okay, ganti nilai C. Boleh double check. Masa ni saya tak suruh student guna mathematical any software sebab nak suruh dia faham dalam kerja lah. Tapi saya suruh dia orang double check dengan coding yang saya bagi tadi lah. Okay, that's why akan dapat 30 markah kot. So B ada formula dia tadi, so masuk nilai dan A. So ada nilai A, B, C. And so let's say dia kata B kan adalah positive value kan. So make sure that the formula tu guna positive sign lah. So apa yang dia buat, dia guna positive sign B kat sini. Oops. Positif kat sini, okay? Okay. Cari nilai, so this is the X3. Okay, X3. So actually, dia kena check dulu lah X3 ni less than epsilon ke tak. Okay. And then kalau lah less than epsilon, dia proceed, which is akan jadi S0, S2, S0, S1 and S2 akan jadi the value kita dapat sebelum tu. Okay. Cari lagi A, B, C and B positive, use the positive sign B, dapat nilai X3 kat situ. So ni akan jadi the new X2. Okay, nak dalam table pun tak ada masalah. So sebab kadang student tak boleh guna table sebab limited space lah. Dia akan jadi tak cantik. Sebab tu dia guna macam ni. Proceed sampai dia stop. Kenapa tak stop lah? Dia stop kat sini. Okay, actually they did the table last kali. So dia stop up to 3 iterations sebab dah less than epsilon. Okay, so the final answer akan jadi inilah. Okay. Satu lagi, kalau refer kepada, tengok dia guna decimal places 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okay. Kadang kita mention kat sini, all question and please, okay, ni, the 3 ni, please keep your calculation in 8 decimal places. Okay, that's why student refer pada the main notes kat sini lah. Itulah. So kalau nak contoh assignment ni, saya boleh masukkan Google Classroom. Dan contoh beberapa latihan jawapan student. Nak ke? Nak, okay, untuk study sendiri ya kan? Okay, so saya akan masukkan contoh assignment ni dan contoh jawapan student dalam Google Classroom lah. Okay, so ada soalan lagi tak? Chapter tu. Yang kat rumah ada soalan? Okay, so saya masuk chapter 3 boleh?
Boleh? Okay, cek saya tadi kat mana? Okay, so next week kita ada quiz Kita ada quiz next week. Biasanya kita buat online dalam e-learn. Kita akan masukkan quiz dalam e-learn dan kita akan open quiz to the whole day. Tapi once open, dia akan diberi masa dalam maybe 30 ke 40 minit. Depend on soalan yang akan dibuat nantilah. So once open, 30 minit kalau dah habis, dia automatically tanya lah. So make sure set the class before within the masa tu lah. And then weekend lah, biasanya kita akan bagi weekend. Okay, supaya tak ganggu waktu kuliah. Okay, so chapter 3. Now kita masuk interpolation and polynomial approximation. Okay, apa maksud interpolation ni? Interpolation. Pernah dengar tak interpolation? Pernah kan? Saya pernah. Agak-agak apa interpolation tu? Interpolation. Interpolation. Okay, so tengok ada example ni. We consider the table. So biasanya dalam chapter ni, sekejap saya go through sekejap. Okay, consider the following table. So diberi X, ada dua, macam kat sini dia bagi the value of X pada 4, function of Fx ada nilai. Apabila X 6, the function of F6 pun ada nilai. Tapi soalan tanya, what is the value of Fx when X is equal to 5? Okay, dia nak tahu value kat sini. Macam mana nak buat? So interpolation maksudnya dia nak cari nilai in between point yang diberi. Boleh tak cari 7? The value of 7 kat sini. Nak tahu 7 atau 8? Boleh. Tapi tak panggil interpolation. Dia panggil apa? Interpolation. Okay. So interpolation ni in between ni. In between point yang diberi, so nak cari point-point kat dalam tu. Boleh cari 4.5, boleh. Boleh cari 5.5, boleh. Tapi kalau dia suruh cari 6.5, bukan guna interpolation. Dia ada term lain, dia panggil interpolation. Okay, so interpolation in between. Boleh cari 5.5559, boleh. Right? Sebab dia ada nilai antara 4 dengan 6 tu. In above table, F4 and F6 unknown. For the unknown function, dia tahu saya ni function Fx ni apa. Okay, tak dibagi function dah, dia bagi point saja, bagi jadual saja. Normally kalau kita solve any real data, real problem kan, kalau kita solve simulation, kita tak akan dapat function, kita akan dapat data banyak. So kadang orang yang bahagian metodologi ke, bahagian oceanografi ke, dia confused dengan data-data ni. So what? Apa yang dia nak translate kepada graph. Dah dapat graph ataupun dah dapat bentuk something, dia nak tahu function tu apa. So that's why one of the technique adalah interpolation. Function yang kena kepada semua-semua nombor yang dapat tu. Okay, dia ada software lah untuk dapatkan, dia keluarkan function tu. Okay, guna Excel pun boleh. Kalau kita letak nombor-nombor, kita drag all the number tu and find the related function yang kena. Nanti dah keluar lah. Okay. So kita do the interpolation ni sebab kita tak tahu function yang diberi. Kalau tahu boleh terus direct masuk nilai lah kan.
Okay, so now ni kita nak find what is the function lah. This problem also can be illustrated by the following figure. Okay. Alright, so when we see here, pada x equals to 4, the value of fx adalah 5.5417. When x is equal to 6, the value function tersebut adalah 70 point something. Okay, dan dia cari apabila fx tu adalah x tu adalah 5. Okay, so what is the value here? Sekarang ni the dash blue curve ni kita tahu pun function apa. This is unknown function. Dia boleh jadi straight line. Okay, dia boleh jadi straight line. Okay, interpolation is needed to find the value of the unknown function at function at x equal to 5 using available value at x equal to 4 and x equal to 6. Okay, actually the blue ni function. Ini adalah function yang sebenar. Okay, di mana function yang blue curve ini adalah fx is equal to x square plus x square cos x. Ni adalah ni function. Tapi kita tak tahu, bayangkan kita tak tahu. Tapi kita nak cari the value pada x equal to 5. Okay. Thus, interpolation can be defined as a technique that approximate a continuous unknown function by approximate a continuous unknown function by another continuous non-function. And then the second, the approximative function and the unknown function share the same values at non-data. Faham? Approximate a continuous function. Okay. Approximate continuous function, kita apa? Tak apa, tengok dulu baca dulu. Interpolation is needed to extend function that are known only at the discrete set of points. Extend function at that are known. Solve problems from the more general area of the approximation theory. Produce compatible approximation to properly use function. Replace a function with a simpler expression. Okay, kalau kita tengok balik teknik dia ni, dia approximate a continuous unknown function by another continuous function. So continuous function means that dari titik ni, okay, ataupun dari titik initial point 4 kepada 5 ni, ada satu function yang mestilah lalu kedua titik ni. Continuous, tanpa ada hole, tanpa ada lubang. Okay, continuous, mana kita gerak je. Maksudnya kita approximate. So the simplest jika ada dua titik, the simplest kita cari function apa? Linear lah kan? So kita boleh cari linear function kat sini. Daripada point ni ke point ni. Tu adalah interpolation paling mudah. Okay, ada dua point. Nak dapatkan function hijau tu, cari y sama mx plus c lah. Kan, y sama mx plus c. So that is the simplest unknown function, continuous unknown function. Okay. Okay. Oh, panjang lagi sini. Produce smooth curve and surface when the geometry object of interest is given at only discrete set of data point. Polynomials are usually used to perform interpolation due to the ability to approximate continuous function up to many required accuracy.
the availability of the exact evaluation, the smooth law of the availability of the derivation. Okay, tak apa tu, just the penerangan of the interpolation. So let's start with the polynomial of order 1 to perform the interpolation we call the linear interpolation. Okay. We consider the polynomial whose graph will pass two given points. Y naught, S naught, Y naught and X1, Y1 with X naught tak sama dengan inilah. X naught tak sama dengan X1, yes. The straight line of the graph of the polynomial ni adalah ni. Ni secara general lah ni. Bukan secara general, secara kalau let's say kita ada point X naught, Y naught, X1, Y1. Okay, and then kita ada graph kat sini. So this is P1. Kita nak cari what is P1. P1 adalah polynomial of order 1. Okay, polynomial of order 1. So the formula dia kat sini. X1 tolak X. Okay, semua ni formula dia. Tapi kalau saya nak mudah, saya cari je Y sama dengan MX. Mesti yang kita familiar kan. So ni C adalah pintasan Y. M ni adalah gradient dia. Okay, sama je. Kalau kita tengok ni sama The slope of the straight line can be evaluated using 2 points. Okay, this is the slope M. Y sama Y tolak ni kan? The formula of M. Okay. If the straight line can be represented by the polynomial P1, we can have any point on the straight line X P1. Thus, the slope can be evaluated as, they assume that kat sini adalah the value of P1. Then dia ganti je nilai. So finally akan dapat macam tu lah. Sama je sebenarnya konsep. Ataupun kita terus je go to example lah. Kita tengok saya punya jalan sama ke tak. Okay. Okay, kita try buat cara Y sama dengan MX plus C . Kita cari sekejap the value of M guna cara ni. M sekarang ni, yang ni adalah X0, Y0 dan ni adalah X1, Y1. Nak guna formula pun tak ada masalah boleh je. So M adalah Y1 minus Y0 over X1 minus X0. Kita dapat apa? Kat rumah dapat tak? Okay, kan? So macam mana kita nak cari the value of C pula? Kita nak cari C. How to find C using Y sama dengan MX plus C? Y ada tak? M ada tak? X ada tak? Ada kan? So let's say ambil another which titik lah sama dengan X0 ataupun Y0. So let's say saya ambil, kita ambil the first tu lah, X0 kita adalah 4, Y0 ataupun X and Y kita adalah
5.5417. Okay, so M kita adalah 32.5122. So we can find C dengan formula C is equal to MX minus Y, right? Kira betul. X darab 4 tolak dengan Y. $124 something. Tak? Kan? Okay. Alright. Kita lain kan? Okay, tak apa. Okay. So kat sini bila kita kembangkan 32.5122 darab 4 apa? Satu. Silap kat sini kan? Should be Y minus MX, right? So kat sini akan ada negatif Okay, so kat sini akan dapat apa? 130 tu tolak dengan 5 point. Okay, so kalau saya, okay. Yang ni formula yang dapat daripada ni. Okay, tapi kalau it's quite complicated nak ingat yang ni dan kita biasanya normally ingat yang ni je kan. Kita boleh cari, so it's the same answer which is you akan dapat MX dia 32.5122X tolak dengan C. Kan, setuju tak? So it's depend to you nak ikut formula yang ni ataupun yang ni. So this is the interpolation of linear function. Ada 2 point, cari dari straight line. Okay, sekarang ni dah tahu the straight line P1 adalah this function. So sekarang kita boleh tahulah the value of this is P1X. So dia nak tahu when the value of X tu adalah 5. So ganti je dalam the polynomial of order 1 tadi which is linear, ganti dengan 5. So for each X tu ganti dengan 5. So you akan dapat apa? Tiga lapan. Sama tak? Kan? Saya berdebar, saya ada salah dia kan? Kat rumah faham? Kat rumah okey? Thank you. So, tu adalah interpolation. Kita ada 2 point, kita boleh cari point kat dalam. Kita boleh cari kalau dia suruh cari 5.5. Okey. Tengok balik interpolation kita dapat 38.0539 Okey. Ni adalah straight line P1. The black dash curve tu adalah linear interpolation kita tadi. Linear interpolation. So kita dapat point yang kelima tadi adalah kat sini kan? Ni. Which is berapa yang kita dapat ni? 38 per something kan? Tapi the exact solution dia depends kepada the real function. The real function adalah the blue dash curve tu. So that should be here. This is the original function dia lah. So ada 2 perbezaan value kat sini kan?
Yang tu lah kita panggil error. The error lah between sebab ada approximate dan ada exact solution. Kita boleh cari absolute error, kita boleh cari relative error. Kan? Linear interpolation to find approximate value of unknown function at 5 using the available value. Okay, itu adalah linear interpolation. Okay, so we go to exercise. Apa dah? Okay, ada masa lagi. It's quite simple juga ya. The following table shows the diameter of the hydrogel disc. Okay, hydrogel disc when dissolved in the fluid. Okay. Hydrogel disc ni maksudnya kalau dia makin mengembang lah kalau kita letak dalam air. So, apa yang dibuat kat sini ialah diberi pada hydrogen disc tu sebelum dimasukkan dalam air adalah 0.84 saiz dia. Okay, after 9 hours, saiz tu mengembang menjadi 1.689. Okay, dia bagi 2 titik kan. Using the linear interpolation, approximate the diameter of the hydrogen at the time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah. Complete the above table, then find the absolute error and relative error of the approximation when the actual diameter is given in the following table. Okay. So the first step, kita kena cari a linear function. Okay, sama ada nak guna rumus yang diberi ataupun nak use your familiar rumus Y sama dengan MS plus C. Okay, kalau refer pada rumus dia, sama juga. So this is X0, this is Y0, this is X1 dan this is Y1. Okay, so this is formula dia, ganti je nilai Y0 adalah 0.84. Okay, ganti nilai you akan dapat the linear function lah. Okay, so this is the linear interpolation. So the next step, dengan ganti nilai X dengan 1, you akan dapat the value here. Ganti nilai X yang diberi ni dengan 2, you akan dapat the value here and so on. Maksudnya interpolation kan, apa point in between 1, 0 hingga 9 tu kita boleh carilah. Okay, so table yang ni adalah the actual diameter. Okay, cuba kita check jap. Okay, dah dikira kat sini. Okay, cuba let's say kita check the value of P1 when X is equal to 1. Kosong point 9343. Dia ambil up to 3 decimal places. 0.9343. So ada beza dengan actual diameter tadi. Kan? So yang ni kira lah masuk dalam function yang diberi, double check balik sama ke tak. And then kita boleh cari absolute error. Absolute error ingat tak formula dia macam mana? Ingat tak? Exact minus approximate. Approximate ni apa yang kita kira. So, yang ni akan jadi approximate lah kan? Ni adalah approximate, interpolated. Interpolated, tak. Interpolated maknanya bukan jawapan yang betul lah. Okay. So, the relative error adalah absolute error bahagi dengan exact ke bahagi dengan approximate? Exact, yes. Itu je lah. Okay, senang je kan? Alright, so it's quite simple, linear kat situ. Kita ada juga quadratic interpolation.
Okay, qualitative potential kita tak tunjuk kat sini. So next week saya akan masuk kepada Lagrange polynomial. Lagrange polynomial ni is quite senang jugalah nak. Menarik. So kita akan ajar next week. Alright, ada soalan? Nak ajar hari takut tak sempat masa sebab dia quite tricky sikit. Tak ada soalan dah? Tak ada? Yang kat rumah ada soalan? Okay. So that's all for today. Thank you semua. Kalau ada soalan boleh PM dalam group ataupun personal. Taklah. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.